श्रीमहासरस्वत्यै नमः। परदेवतां उद्दिश्य परदेवता प्रीत्यर्थं मम भर्ता सह आयुष्यामि यर्थं दीर्घ अभिवृद्धिद्वारा वन्ध्या चतुष्टय दोष परिहारद्वारा धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती स्वरूपिणी ललिता त्रिपुरसुंदरी देवता संपूर्ण अनुग्रह द्वारा मंडल दीक्षापूर्वक ललिता सहस्र नाम पारायणं रुद्रमंत्र सहायेन करिष्ये। मम जन्मदोष परिहारार्थं जन्म అంటే శరీరానికి సంబంధించిన దోషాలు అవన్నీ కూడా పోవాలని చెప్పి శరీరాన్ని దాటి నమస్కారం. चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ज्ञानानन्दमयं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवते इन्दना। सिद्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आभीर्णवक्षोरुहां